Tipralen Chungnangu Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnangu Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnangu Tipralen Chungnayo Chule walang mading rajampay Honor mara sa hambay Kusule watipay Otana ni sika pati sika krayo Ota pani mo sana ni sika muti sika krayo Dopana Balong le tapu makosa churu Obesko na namaya Ota pani ko na mo tumat kalan O kaya yang terbuai maya Ota palupa O kasule solong iwa song talaki Hake tunggu jengka yang melasi Ota palupa Ota palupa O hane joto chini do pharo O hane bebang bukung bararo Chana joto no tangja Chini shan nani kaisa Chana joto no tangja Chini shan nani kaisa Chini hana se sen sanani sebano girinani sebano lasinani Chunango tiprale 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 Chunango tiprale 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 Ohane joto chini do pharo Ohane bebang bukung bararo Chana joto no tangja Chini shan nani kaisa Ini tambah itu kan ini bike rally ba malku rally চলতো সেটা হামবাই পুইলানো তাবো পুইলানি বখাক তিনি যে ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি প্রশান্ত দেববর্মা বকিজে সানাই এরপরে আপনি পরে আং কিছু ডিটেলস খেলায় হামবাই তিনি 17 তারিখ মার্চ 2026 পার্টি আইপিএফ তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে একটা ত্রিপুরালেন ইতিঙ্গিয়াকই যে মুভমেন্ট চলে তংমানি আবুনি বিসিঙ্গ খাইছা তিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি আন্দারও করং করং বিশেষ করে 4টা বিধানসভা কেন্দ্রনি আন্দারও জানি জানি বিধানসভা কেন্দ্র ওয়াইজ আইপিএফ তিনি মহড়া চলে ওই তঙ্গ অমহাইকে जों তিনি অর ভাই লোক जों তিনি মঙ্গিয়া গ্রামে অর্থাৎ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি আন্দারও তিনি ও জায়গাও রেলি খাই তঙ্গ শুধু আবো অর সিমিয়া আবো आश्रामबारी कल्याण आश्रामबारी प्रमोद नगर आरोबो थांनाय आरोबो आरोनि बरर तंनाय अमहाय दङ मौल उद्देश्यता फाइनाय एडिसि इलेक्शनो चिनि पार्टी आईपीएफटी चिनि जे 13 লক্ষ টিকাসারকটি সেফ সিকিউরিটিनि बागै जे सेपारेट स्टेट मान तंमानि आबुनि बागै पलिटिकल फाइट खायनानि पिया दङ आबुनि बागै जों दिनै महायख्लै मंगिया गामिनि हयते स्टार्टिं खालायजाबि दङ चिनि बाइक टे गारि रेली तै जों बर जागायाव बर कन्स्टिट्युएन्सियाव थांनाय आबो चिनि पार्टीनि बरम गोनां जेनेरेल सेक्रेटारि बबेका खालायनाय मूल उद्देश्यता जे नरक मनि खालायना जे अरवो मुंगिया गामिनि नैनि तुलासिखौ थानाय आबैया तुलासिखौनो दंनाय आश्रामबारिनि आश्रामबारिनो दंनाय रामचन्द्रघाटनि रामचन्द्रघाटनो दंनाय एक लगे सारा त्रिपुरा राज्योनो सारा त्रिपुरा राज्योनि 8टा डिस्ट्रिक्टनो दिनै अमहाय प्रग्राम चलै दं पाइपलाया हामबाय मीडिया फ्रेंड्स नरक जतनो তিনি जों खवाई डिस्ट्रिक्टनि 4टा कन्स्टिट्युएन्सिआव बुसकांनि जे टीटीआईडीसी जनरल इलेक्शन 2026 नतियै फार्स्ट सारा त्रिपुरा शुद्ध खवाई डिस्ट्रिक्ट सिमिया सारा त्रिपुरा ने जत 28टा कन्स्टिट्युएन्सि তিনি চিনি बाइक रैली भेहिकल रैली जनसभानि बिसिंतै आईपीएफटी दिनैनि सिमी 17 तारिख जे मार्च 2026 नि सिमी बुसकांनि ओ इलेक्शननि जों प्रचार स्टार्ट खालायका चिनि खवाइनिबो दिनै जों दाबो मंगिया गामि हयते जों चिनि फ्लैग अफ खालायनाय फ्लैग अफ अरनि खालायै पयला जों और महारानी तेलमुरा कन्स्टिट्युएन्सिनि जत एरिया गुरि होय जों तुलासिगर थांसगैनाय तुलासिगर फुलाय चाम्पावार
constituency o Polai Champawar constituency ni joto area guri woi chong halahali asrambari area wa thangnai halahali asrambari constituency ni area ni Ramchandragat thangnai Ramchandragat constituency o hati khlai thangai abo tabo boro moidano thangai chini o painai sakmakat থেকে start থেকে mongya kami hoite start khlaiye abo charta constituency pai Ramchandragat ni last simana boro moidano thangi painai ang norok ni media ni bisingtoi chini vice president Prasanta Debborma IPFP vice president botini flag ti samani bisingtoi chini flag of Khlaimani bisingtoi tini ne orally start nai White district borong mona waire wai মন্ত্রীনি বিসিঙ্গ মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নরংনো যে বারংবার বলং বরক বাই তোলারি তমনি অবনো তুই কোন जों एकबार न साबो एकबार कक साका बार जों बरनो सागला ब फन खलायै चिनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातियानो साका आं बोलासिका बार सानाने बुकु बाय करय थाका एके नरं केजा साइरि ग्रा सेदि हनि ब फमा सानका बोल गसिका आबन बागे जोंथाय बार बो सागला आर बखाबाय जा साइटं इंटेंशनल जासा ना बुदै आबो जों आबनो ताबुक नायनान थांगिया चिनि ताक बसकांनि अभियान रामचंद्रगढ़ आश्रमबाड़ी हालाहारी एरपरे कुलाई चाम्पावर এবং তামনানে তেলিয়ামুরা মহারানী ও জায়গায় যে সেখাইপানো আইপিএফটি আগিনে হাই খাইয়ে তাই ওইসা চিনি প্রতিনিধি এমডিসি পাথকনানে অবনতই না চিনি তাবুক চিন্তা বাকি তাই কোনো চিন্তাই বসকানি সংমারি রগল নরক কেবাই কথাওই যা তাবুক জরা চিনি সিদ্ধান্ত जों একক লড়াই খাইনে হইনো 28টা কনস্টিটিউয়েন্সি जों তিনি ফ্ল্যাগ অফ খাইকা স্টার্ট প্রচার খাইকা জুতনি দরজা খোলা লারগৈ